kapag okay na guys, tap nyo na yung pay now. Hintayin nyo lang guys. And ayun na guys. Okay na, kakautang na tayo ng load gamit ang SPay Later. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, Tuturo naman namin sa inyo kung paano umutang ng load gamit ng SPay Later. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo lang yung inyong Shopee app. And then once na open nyo na guys, punta lang kayo sa inyong account page. So tap nyo lang guys itong me. And then tap nyo naman guys itong load, bills, and travel. And then dito guys, makikita nyo yung buy load or buy promo. So kung gusto nyo guys utangin is regular load, tap nyo yung buy load. And kung promo naman, tap nyo yung promo. So sa akin guys, gusto ko is naka-promo na. So tap natin guys yung buy promo. And then dito guys, pwede na tayong umutang ng load. So dito guys, sa taas sa may number, lagay nyo lang yung number na gusto nyong loadan. So sa akin, and then kung yung loloadan nyo naman guys is nasa inyong contacts, pwede nyong itap itong phone book icon na nasa gilid. And then hanapin nyo yung contacts na gusto nyong loadan. And select nyo lang ito. And then kapag okay na guys, pili naman kayo kung anong network yung number na loloadan ninyo. So tap nyo lang ito guys, itong change, para makapamili kayo ng network. So sa akin, yung number ko is TM. And then kapag na-select nyo na guys, lalabas naman yung iba't ibang promo na available sa network na yon. So pili lang kayo guys. So sa akin, okay na itong isa-serve 50. And kapag na-select nyo na guys, tap nyo lang yung checkout. Hinintayin nyo lang guys. And then dito guys, babayaran na natin yung load na in-order natin. So dito guys, sa payment option, make sure nyo na naka-SPay Later. And then, nasa inyo guys kung gusto nyo na buy now, pay later, or pwede nyo rin siyang kunin ng installment up to 12 months. So sa akin guys, buy now, pay later na lang ang pipiliin ko kasi 49 pesos lang naman. So kapag nakapili na kayo guys, tap nyo na yung confirm. And then, pwede rin kayo guys gumamit ng voucher. Tap nyo lang yung voucher kung merong available. So sa akin wala. Okay lang natin yan. And then, kapag okay na guys, tap nyo na yung pay now. Hintayin nyo lang guys. And ayun na guys. Okay na, kakautang na tayo ng load gamit ang SPay Later. So, hintayin na lang natin guys dumating yung ating inutang na load. yun lang guys for today's video. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.